अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ये हटा हटा कर एक बार यहीं इधर बुलाता हूँ आप लोग। आज हमारे साथ हाजिर हैं नूर आलम साहब, जो हमारे साथ बैठे हैं, और हमारा मोबाइल आज जो है ना अर्ज में काम नहीं कर रहा है, इसलिए दो ही तस्वीरें लाइव में चल रही हैं। और हमारे एक साहब हैं, क्या नाम है आपका? अली हसन साहब, माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर साहब। ये सब हमारे नूर भाई के साथ काम करते हैं। तो हम आज की मजलिस में नूर भाई से सवाल करते हैं। नूर भाई, ये बताइए कि इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम कहते हैं तौहीद को। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम के 5 अरकान हैं। एक तो हो गया ये। 5 अरकान है। दूसरी अरकान है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। हाँ जी। और तीसरी अरकान है ज़कात का अदायगी करना। तीसरी अरकान है रमज़ान के महीने की रोजे रखना। और 5वें जो है अरकान है रुकन जो है बैतुल्लाह का हज करना। पूरे को एक साथ अरकान कर, जब एक एक बताओगे तो रुकन कहना पड़ेगा। रुकन, पहला रुकन है कलमे शहादत जी। दूसरा रुकन है 5 वक्ता नमाज। तीसरा रुकन है ज़कात, माल की ज़कात। चौथा रुकन है रमजान के रोजे। 5वां रुकन है ताकत है तो हज करना। माशाअल्लाह। तो इसी को कहते हैं इस्लाम। अच्छा जी, ईमान किसको कहते हैं? ईमान के 6 चीजों का 6 रुकन है उसके। 6 रुकन है ईमान का। जो पहला रुकन है अल्लाह पर ईमान रखना, और अल्लाह के किताबों पर ईमान रखना, और अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना, और अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखना, और यौमुल आखरत पर यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखना, और अपनी अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना। चले अली को आने, इनको आने। अली से क्या सवाल करना था इनसे? मेरे को आपसे एक सवाल करना था। अच्छा। ये जो आजकल चल रहा है सिर्फ करना, हाँ जी, सिर्फ किस चीज का होता है? ये जो सिर्फ करते हैं इसका ये आप वाला ले लिया ये। हमारे ये अली भाई सवाल कर रहे हैं, ये शिर्क कहते हैं कि शिर्क जो है, शिर्क करने वाला जहन्नमी। तो शिर्क किसको कहते हैं, ये अली भाई सवाल कर रहे हैं। तो भाई ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा जन्नत तो उसके लिए हराम है और जहन्नम उसका ठिकाना है। तो ये शिर्क है क्या चीज? ये चक्कर में पड़े हैं अली भाई। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी इबादत में अकेला समझना, किसी को उसके साथ शामिल न करना, ये तौहीद है। और अल्लाह की इबादत में किसी और को मिला लेना, ये हो गया शिर्क। मिसाल, इबादत क्या है? इबादत रुकू है, इबादत सजदा है, इबादत तवक्कुल है, इबादत दुआ करना है, इबादत मुश्किल में पुकारना है, इबादत अल्लाह के नाम से ज़बीहा करना है, इबादत अल्लाह के नाम की नजर न्याज करना है, इबादत खाने काबा का तवाफ करना है। तो ये जो सारी इबादत हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए खास करना तौहीद है। और इन इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को मिला लेना शिर्क है। मिसाल के तौर पर मुश्किल में पुकारना, सिर्फ या अल्लाह में मुश्किल में मदद फरमा। अब आप कर दो या गौस अल मदद, या अली मुश्किल कुशा, ये हो गया शिर्क। आपको कोई परेशानी है, जानवर ज़बह करना, अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना। आप क्या करते हो? किसी कब्र पर जाकर के मुर्गा और जानवर ज़बह करते हो, ये शिर्क हो गया। कब्र पर जाकर के सजदा करते हो, उनसे मुरादे मांगते हो, ये शिर्क हो गया। यही शिर्क अकबर है और ये करने वाला जहन्नमी है अगर तौबा न करे तो। और वो आबे जमजम का पानी पीने के लिए वो खड़ा होकर पीना चाहिए या बैठ के या ढक
सिर ढक के। आब जमजम का पानी खड़े होकर भी पी सकते हैं, बैठ कर भी पी सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया था भीड़ भाड़ की वजह से। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आब जमजम का पानी दायमन खड़े होकर पीना चाहिए। कोई भी पानी बैठ कर पीना यही अदब है, और जरूरत के तहत आदमी खड़े भी हो सकता है। और आब जमजम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ ज़मज़म लमा शुरिब लहू, इस जमजम के पानी में वो तमाम शफा है जिसके लिए आदमी जिस नीयत से इस पानी को पी ले। ग़िज़ा की नीयत से पी ले तो खाने पीने का काम देता है, बीमारी की नीयत से पिए तो बीमारी से अल्लाह ताला शफा याब करता है। वालेकुम सलाम। ये है हमारे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब। शेख साहब एक सवाल करना है। हाँ जी, तो और करीब आओ जी, ये दिखाई नहीं, टोपी पूरी दिखे। मैं यूँ कह रहा, बिदात जो होता है, बिदात को क्या कहते हैं? हाँ, बिदात किसको कहते हैं? हाँ, हाँ, तो उन्होंने शिर्क पूछा, ये बिदात पूछ रहे हैं। शिर्क हमने बता दिया आपको। बिदात कहते हैं दीन के नाम पर नई चीज ईजाद करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, खबरदार खबरदार दीन में कोई नई चीज नहीं डालना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, हर दीन के नाम पर हर नई चीज बिदात है। व कुल्ल बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। व कुल्ल दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। तो दीन के नाम पर नई चीज निकालना बिदात है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल आपकी जिंदगी रही है, आपने 63 साल जिंदगी में कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया, कभी भी अपना ईद मिलाद नहीं मनाया। अब आजकल मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मना रहे हैं सवाब समझ करके। तो जो काम नहीं हुआ था नया काम सवाब समझ कर करना, इसी को कहेंगे बिदअत। मिसाल के तौर पर एक खाना पीना बिस्मिल्लाह कहकर खाना चाहिए। अब आजकल लोग क्या कहते हैं, उस पर फातिहा पढ़ते हैं, उस पर दरूद पढ़ते हैं, मर जाने के बाद तीजा करते हैं, 40वां करते हैं। ये सब काम पहले नहीं था, ये सब काम नया दीन में डाल दिया गया, इसको बिदात कहते हैं। और हमारे हजरात, हमारे दोस्त लोग, मौलाना लोग जो है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो कहते हैं भाई ये वहाबी लोग कहते हैं कि हर नई चीज बिदात है। हमने ये नहीं कहा कि हर नई चीज बिदात है, दीन समझ करके हर नई चीज बिदात है। एक साहब कल तकरीर कर रहे थे कि कहते हर नई चीज बिदात। अल्लाह के नबी समझ में फर्नीचर गाड़ी नहीं थी, अब क्यों बैठते हो? अल्लाह के नबी ज़बान में घड़ी नहीं थी, क्यों घड़ी लगाते हो? ये हम सवाब के लिए लगाते हैं, कोई चश्मा हम सवाब के लिए लगाते हैं, ये मेरी जरूरत है। तो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि ये लोग कहते हैं हर नई चीज बिदात है। नहीं, हर नई चीज बिदात नहीं है, दीन समझ करके जो तुम नया नया निकालोगे वो बिदात। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम तमाम को सीधे रास्ते पर कायम रखे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ और जो भटक गए। देखिए, सवाल की मजलिस हमने लगा दी तो हमारे साथियों को सवाल की तड़प हुई, बड़ी खुशी हुई। काश एक कैमरा हमारा अर्ज में हो जाता। हाँ जी, जैसे हम सफर में जा रहे हैं कहीं और हमें देवबंदियों की सियाओं की मस्जिद है, नमाज का वक्त हो गया, तो हम वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाज कबूल होगी या नहीं? सिया के पीछे देखें, अगर वो मुशरिक है, शिया दो किस्म के, एक तो है शिया दो किस्म के हैं, एक है जैदिया फिरका के लोग। तो जैदिया फिरका के लोग कम मुजरिम है। जैदिया वाले का अकीदा सही है, बस उनका यह है कि हजरत अली को पहला खलीफा होना चाहिए। अगर जो जैदिया वाले हैं तब तो उनके पीछे आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर जो बाकी दूसरे जो है रवाफिज हैं, जो हजरत अली को अल्लाह मानते हैं और अपने अइम्मा को जो है अंबिया से अफजल मानते हैं, ऐसे किसी मुशरिक के पीछे, चाहे वो कुछ भी अपने आप को शिया कहे, एनीवन कुछ भी, कोई भी मुशरिक के पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर कभी मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ जाए ताकि फितना ना हो, आप नमाज पढ़ लें, लेकिन बाद में अपनी नमाज दोहरा लें। नहीं, वे नमाज में एक चीज ज्यादा करते हैं ना, सर के नीचे बज्जर रखते हैं, ये बात है ना। इनका कठिन मतलब ये भी था कि मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज होकर नहीं, मस्जिद में इमाम से मुताल्लिक। देखिए, अगर आपके सामने वही मस्जिद है तो आप हिकमत के साथ, अगर कोई बड़ा फितना ना खड़ा हो तो आप उस
مسجد سے کوئی مشکل نہیں ہے, اصل چیز امامت ہے. وہ مسجد پوچھ وہ چاہے شیعوں کی مسجد ہو, بریلی کی مسجد ہو, اہل حدیث کی مسجد ہو, یہ مقصد نہیں ہے. کسی بھی مسجد میں آپ کی نماز ہو جائے گی. وہ تو صحیح مقصد بات جو امام ہے اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی. اگر وہ شرک کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں. نہیں. جیسے کہ جمعے کی نماز نکل گئی تھی میرے سے, جہاں پہ دلی میں ہم رہتے تھے, 1 بجے نماز تھی وہاں مسجد میں, تو وہ نکل گئی تھی. جو میں نے آپ سے پتہ کرا ان کی مسجد میں 2 بجے نماز ہوتی ہے جمعے کی, تو میں اس میں چلا گیا تھا ایک بار, تو وہ سر کے نیچے بجر رکھ رہے تھے تو میں نے ہٹا دی تھی, پھر دوسرے آدمی نے واپس رکھ دی تھی وہیں پہ. چلیں آپ پھنس گئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ دوسری مسجد تلاش کیجئے. اگر کہیں پھنس جائے ایسے میں آدمی, تو آدمی اگر پڑھ لیا, ہاں یہی تو جو لوگ باغوں کو پتہ چلا آگے چل کر, ہم سیندے پر نیت باندھتے ہیں تو کوئی آگے تو یہاں نیچے کر دے گا, پھر یہاں باتوں کو نیچے کر دے گا. بغیر ٹوپی نماز پڑھو گے تو ادھر وہ کباڑ, پلاسٹک والا کباڑ جو پڑا ہوتا ہے سڑا گرا لا کر کے سر پہ رکھ دے گے. ہٹاؤ, یہ سب ضرورت نہیں ہے بھائی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوگی جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. تمام مساجد میں نماز ہو جائے گی. مسئلہ صرف امام کا ہے. امام کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کھلا ہوا شرک کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, آپ اس مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. صاحب یہ جو مسئلہ ہے جو مدینہ میں جب بلغائیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مسجد نبوی کی بھی اپنے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پہ کئی دن نمازیں بھی پڑھائے, اور یہ تو معلوم تھا کہ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں اور امامت بھی کی ہے, اور پیچھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھنے کا, یہ بات صحیح ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے. حضرت عمر کیوں پڑھیں گے بھائی؟ جب بلوائی جو حضرت عثمان, عمر تو شہید ہو گئے تب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے ہیں نا. حضرت عثمان بن عفان جب شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بنے ہیں نا. اعوذ باللہ, پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے, ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, عمر فاروق ہے, پھر عثمان بن تب عفان ہے. تو عثمان کو گھیر لے تو عمر کہاں تھے؟ عمر کو تو پہلے شہید کر دیا گیا. حضرت عمر کے شہید ہونے کے بعد عثمان خلیفہ ہوئے ہیں نا. اس کے پہلے بھی کہیں کبھی آئے تھے, ہے ایسا؟ نہیں تو اس سے پہلے کبھی نہیں قبضہ ہوا. اس سے پہلے قبضہ نہیں ہوا. جی ہاں جی. یہ ویڈیو میں اپنے گاؤں میں بھیجوں گا. میں ایک سوال پتہ کرا, اس کا جواب دینا, اور وہ ہے اس کی جمعے کی نماز کے لیے پتہ کرنا. میں گاؤں میں بھیجوں گا اپنے, تو وہ سب دیکھیں گے تو کیا پتہ جمعے کی نماز چالو کر دے, کیونکہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی. اچھا اچھا, کیا سوال؟ یہ ہمارا گاؤں ہے, جیسے اس میں 3 مسجد ہیں اور اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی, تو اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہوتی اسے جمعہ؟ پتہ نہیں, کوئی کہتے کہ یہاں پہ کفن کا کپڑا نہیں ملتا اور مسلمان کم ہیں, لیکن ماشاء اللہ سے پھر بھی مسلمان بہت سارے ہیں. 3 مسجد ہیں ہمارے گاؤں میں. وقت کسی میں نہیں ہوتی. ایک مسجد میں کرتے ہیں تو اسے ہی 2 مسجد والے یہ بولتے کہ زبردستی نماز کر رہے ہیں جمعے کی. تو جمعے کی نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہیں, جمعے کی نماز کے لیے جماعت ہے خلاص. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں نہیں ہوگی نماز, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینہ دیہات ہی تھا, کوئی شہر تھا ہی نہیں. جو ایسی بات بتا دو جو میں ویڈیو گاؤں میں بھیجوں ان کے دماغ میں آ جائے. کوئی ضروری نہیں آئے گی دماغ میں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب آئے گی. ٹھیک ہے جی. ایسی اچانک میں کوئی بات نہیں بتا سکتا کہ جو ہے انجیکشن اثر کر جائے بابو. ہاں, انہوں نے اپنا منہج بنا رکھا کہ دیہات میں نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھتے ہیں. نہیں, وہ جو ہمارے یہاں پہ دیوبند ہے نا, جمعے کی نماز کتنے بندوں کے ساتھ؟ 3 آدمی ہو تو پڑھو جماعت. ہاں جی. اور 3 مسجد میں اللہ کے رحم و کرم سے قاری صاحب ہے. البتہ یہ ہے کہ کسی گاؤں میں اگر 3-4 مسجدیں ہیں تو جمعہ مسجد ایک ہونی چاہیے سب میں. نہیں, جیسے یہاں جو کئی مسجدیں ہیں جمعہ مسجد ایک ہے. تو جیسے اب ہمارے گاؤں میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی تو صحیح ہے وہ. ہاں جی صحیح. بس یہی پتہ کرنا. بس صحیح, ایک میں ہو رہی بس. اچھا, ہاں ہمارے گاؤں میں 5 مسجدیں ہیں, ایک میں ہوتی ہے سب لوگ سے. باقی نمازیں سب الگ الگ مہینے میں پڑھیں گے. جو جمعہ کی نماز ہوگی تو سب لوگ آ کر کے اکٹھا پڑھیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہے وہ غلط ہے. دیہات ہو یا شہر, ہر جگہ جمعہ کی نماز پڑھی جائے. ہمارے یہاں بریلوی کا سب بول والا ہے, 4 جگہ جمعہ کی نماز ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں سب اپنے اپنے طرف, یعنی اپنے ہی میں اتفاق نہیں کی ہوئی.
اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان کی حالت میں مرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر کے مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے فرقہ فرقہ گروہ گروہ سنی وہابی نقشبندی فلاں فلاں یہ سب نام رکھ کر کے الگ الگ نہ ہو جاؤ. سب مسلمان بنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرو. اسی میں نجات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے. صحابہ نے کہا کون ہے؟ کون جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.